Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hormati Tuan Imam, kita kuasa pegawai masjid pada jemaah muslimin muslimat yang hadir pada malam yang berbagi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan taufik hidayah pada malam ini dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. InsyaAllah masa terluang antara maghrib isya, dengan kesempatan masa, kesempatan umur, kesempatan kesihatan, insyaAllah kita sambung dalam bab akidah. Masih lagi kita membicarakan mengenai syurga menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sampai mana ya? Tak ingat ya? Gerombolan pertama masuk surga sudah. Dah ke belum? Sudah? Tak ingat. Saya ingat ada buku sini, takut ada yang tanda. Orang pertama masuk surga dah? Belum? Orang pertama masuk surga. Tak ingat? Tak ingat. Orang pertama masuk surga, saya ingat situ lah kot dia. Boleh? Boleh ya? Orang yang pertama masuk surga, ya. Orang yang pertama masuk ke dalam surga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diikuti oleh 70.000 orang gerombolan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi tajuk sebelum itu ialah gerombolan yang pertama masuk surga seramai 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Jadi Nabi orang yang pertama dan diikuti oleh 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seramai 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maknanya tak payah dikira amalan dia. Ya, ialah orang yang istimewa. Kemudian diikuti gerombolan berikutnya pula, ya, yang rendah sedikit darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 70.000 orang juga. Ya. Setelah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak masuk ke dalam surga. Mana semua umat Nabi Muhammad yang layak masuk surga, barulah dibenarkan masuk ke dalam surga umat-umat yang terdahulu. Jadi maknanya umat Nabi Muhammad ni istimewa. Ya, istimewa berbanding umat dulu. Ya. Selagi umat Nabi Muhammad tak habis yang layak masuk surga, tak habis masuk surga, maka umat-umat dulu tak boleh masuk surga. Itu keistimewaan dia. Ya. Selagi Nabi Muhammad tak masuk dalam surga, nabi-nabi yang terdahulu tak boleh masuk surga. Ya. Itu keistimewaan dia. Begitu juga maknanya para nabi dan para rasul tidak dibenarkan masuk ke dalam surga sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
masuk terlebih dahulu. Begitulah di antara kemuliaan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Ya. Nabi bersabda, aku kata Nabi. Awaluman ialah orang yang pertama yadkhulul jannata yang akan masuk ke dalam surga. Ana awwaluman yadkhulul jannah. Aku ialah orang yang pertama masuk ke dalam surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhra, dan tidaklah aku hendak berbangga-bangga. Ya. Kita tengok hadis berikutnya. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, ini hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Nabi kata, aku mendatangi babal jannati, pintu syurga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maknanya manusia yang nak masuk ke dalam surga ialah selepas meniti titian sirat yang terbentang di bawahnya ialah neraka jahanam. Setiap kita ni semua akan meniti titian sirat, ya, dan maknanya diceritakan di dalam hadis, titian sirat ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, semua akan melalui, laju ke lambat ke, mengikut amalan seseorang atas dunia. Ya. Kalau kat dunia lancar ibadat dia, ya, baik ibadatnya, maka perjalanannya pun bagus. Ya. Kalau kat dunia ni cuai saja, ya, kat sana pun jadi lambat. Gitulah. Dia ikut kepada amalan kita atas dunia. Jadi kata Nabi, ati babal jannati yaumal qiyamah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Wa astaftihu, lalu kata Nabi, aku minta supaya pintu surga itu dibuka, ditutup pintu surga. Ya, ada malaikat yang jaga pintu surga, maka Nabi telah sampai di depan pintu surga, ya, pintunya tertutup, maka Nabi minta supaya pintu itu dibuka. Fa astaftihu, aku minta supaya pintu itu dibuka. Assalamualaikum, tolong buka pintu ini. Ya, itu saya tambah. Dalam hadis tak sebut. Dalam hadis cuma dia minta supaya pintu itu dibuka. Fayaqulul khazinu, malaikat yang menjaga surga itu disebut sebagai khazin, pengawal. Fayaqulul khazinu, maka malaikat pun, ya, malaikat yang menjaga pintu itu pun berkata, man anta, siapa kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata malaikat. Ya, man anta, anda ni siapa? Wa aqulu, maka kata Nabi, aku pun berkata, Muhammad, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Ya. Fa yaqulu, maka malaikat yang menjaga pintu itu pun berkata, bika, dengan sebab engkau, la astafu, aku tidak boleh membuka, li ahadin, aku tidak boleh membuka pintu surga itu, li ahadin, kepada seorang pun, qablaka, sebelum engkau. Mana kalau assalamualaikum, man anta, siapa kamu? Ibrahim, anak Ibrahim, mana Nabi Ibrahim,
Ya, malaikat akan kata sorry. Ya. Maknanya tak boleh. Ya. Assalamualaikum, man anta? Musa. Sorry, tak boleh. Tapi bila Muhammad, bika, dengan sebab engkaulah, umirtu, aku telah diperintah oleh Allah, la amtahu, supaya tidak boleh membuka, li ahadin, kepada seorang pun, qablaka, sebelum kau. Jadi bermaknanya Nabi orang yang meresmikan. Dia di tangan Nabi ini ada kunci pembuka syurga. Ya, sebab itu dia mulia. Ya, Nabi walaupun dia khatamun nabiyyin, dia penyudah kepada para nabi, tetapi kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang pertama masuk syurga. Selagi Nabi tak masuk, nabi-nabi lain tak boleh masuk. Ya, selagi umat Nabi Muhammad keseluruhan yang layak masuk surga belum masuk, umat nabi-nabi lain tak boleh masuk. Ya, tersebut dalam kitab ni tuan-tuan. Jumlah keseluruhan manusia yang masuk dalam surga ini, kalau dijadikan sebagai barisan macam barisan solat ni, saf ni, ya, maka jumlahnya ialah 120 saf. Keseluruhan manusia ni, ya, yang pernah hidup atas dunia dan yang layak masuk surga, sama ada umat Nabi Muhammad atau umat-umat dulu, kalaulah dijadikan sebagai barisan atau saf, yang masuk surga hanya seramai 120 barisan. Ini nisbah. Satu barisan berapa ramai itu tak disebut, cuma nisbah. Daripada 120 saf ini, yang mewakili umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 80 saf, 80 barisan. Jumlah keseluruhan manusia ni sejak Adam sampai kepada hujung alam ni sebelum kiamat, yang layak masuk surga 120 barisan. Yang mewakili umat Nabi Muhammad ni 80 barisan. Bakinya 40 barisan mewakili umat-umat yang dulu. Maknanya tuan-tuan, majoriti penghuni surga ialah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung. Sebab umat Nabi Muhammad ni umat akhir zaman. Jumlahnya amat ramai. Ya, seluruh manusia yang hidup selepas zaman Nabi ini, zaman Nabi ke zaman seterusnya tadi, itu semua ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok kalau jumpa dalam surga, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak tanya awak boleh? Boleh. Awak duduk masa kat dunia umat mana? Umat Muhammad. Duduk mana? Saya duduk di Afrika. Jumpa lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak tanya boleh? Awak duduk kat dunia umat siapa? Umat Muhammad. Dari jumpa umat Muhammad. Awak umat Ibrahim, boleh jumpa satu. Ya, Muhammad Musa. Ya, dah 80 barisan umat Nabi Muhammad. Bakinya 40 umat lain. Jadi maknanya majoritinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Ya, hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kata Nabi, nahnu, kami, kita ni al-akhirun, ialah umat yang terakhir. Apa makna al-akhirun? Kita umat yang terakhir hidup atas dunia. Sebab itu kita duduk pada akhir zaman. Tetapi al-awwaluna, tetapi kita ialah umat yang pertama.
Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pertama macam mana tuan-tuan? Bangkit pada masa Nabi Muhammad dulu, kemudian diikuti oleh umat Nabi Muhammad, baru umat lain. Bila diadili di padang mahsyar, ditimbang amalan, ia umat Nabi Muhammad dulu, baru umat lain. Meniti titian sirat, ia umat Muhammad dulu, baru umat yang lain. Masuk surga sama juga, umat Nabi Muhammad dulu, baru umat yang lain. Sebab itu nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir tinggal atas dunia, tetapi kita umat yang pertama pada hari kiamat. Ya. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kita juga, kata Nabi SAW, ialah yang pertama masuk ke dalam syurga. Baida annahum utul kitab. Ya, sedangkan umat-umat dahulu itu, mereka yang awal-awal diberikan kitab min qablina, sebelum daripada kita. Kitab Taurat dulu, kitab Injil dulu, kitab Zabur dulu, baru Al-Quran. Mana umat dulu ni diberikan kitab-kitabnya dulu. Wa utinahu min ba'dihim, dan kita pula diberikan Al-Quran itu selepas daripada mereka diberikan kitab. Waqtalahu, malangnya, ya, malangnya umat-umat dulu yang diberikan Alkitab itu berselisih-selisih, diubah-ubah ajaran. Dalam agama Kristian sebagai contoh, ada Trinity pula. Ada Tuhan Allah, Tuhan, ya, iaitu Tuhan Allah pula. Ada pula Jesus Kristus, Jesus Christ. Ya, sebab mereka menganggap Nabi Isa ini ialah jelmaan Tuhan. Dia naik taraf jadi Tuhan. Ada Ruhul Kudus, ya. Sebab itu kita pelik sekarang hari ini, tuan-tuan. Ya, khususnya di Malaysia, ya, yang jadi isu hangat hari ini. Bila mana mereka nak menggunakan kalimah Allah, senang aja, tuan-tuan, ya. Agama macam agama Kristian itu, kitab mereka itu dalam bahasa, kitab Injil adalah dalam bahasa Ibrani, ya. Saya ingat saya. Macam kitab Taurat Yahudi dalam bahasa, saya tak ingat antara Ibrani ke maksudnya. Tuan ingat tak? Bahasa Hebrew, bahasa dia lah. Ya. Dan yang saya faham, tuan-tuan, dalam bahasa dia itu, bila menyebut Allah ni, tak ada pun perkataan Allah. Ya, yang dibincangkan ialah dalam bahasa, contohnya macam dalam bahasa dalam Yahudi, dia Tuhan dia disebut sebagai Yahweh, ataupun ada satu lagi Aluye, apa saya tak ingat, itulah dua. Tak ada pun perkataan Allah. Tapi pelik bila diterjemah dalam bahasa itu, kitab dia itu nak diletak nama Allah. Itu pelik, dia tajuk. Saya pun pelik. Ya. Bukan apa, tuan. Takutnya nanti dia jadi dakwah. Ya, kita ingatkan itu agama kita, atau punya agama dia kan. Takutnya jadi begitu je lah. Tapi kalau balik pada peraturan di negeri-negeri, memang tak boleh lah. Ya. Penyebaran agama selain Islam ni hukumnya tak boleh. Ya. Cara-cara dia lah. Ya. Memang kalau kita tengok dalam, saya belajar di Mesir, ya, dalam orang Arab sana, orang Arab Mesir yang, ya, Kristian Ortodok, ya, memang dia menggunakan Allah, ya, dalam bahasa Arab. Tapi ya, ada orang berujah pula, kat Mesir pula boleh. Orang Arab tu pakai, ya,
menyebut dengan Allah. Jadi yang paling betulnya ialah rujuk kepada bahasa kitab kamu lah. Kalau kamu kitab kamu tak ada perkataan Allah, nak guna apa? Tapi di terjemahan dalam bahasa Indonesia, dia punya Injil itu ditulis Allah. Itu yang di Sabah, di Sarawak dia gunakan Allah juga. Tapi orang dia, kalau kita tengok dalam YouTube ni, dia punya pendeta-pendeta yang di Indonesia bukan sebut Allah pun. Tuhan Allah. Allah bahasa kita ni Allah. Dia bukan Allah. Allah ni kita lah, ya, bahasa Arab, ya. Sebab Allah menamakan, ya, namanya dengan nama Allah, ya. Jadi fahtalafu, mereka ni berselisih, ya, dalam bab ketuhanan dia pun berselisih. Wahadanallahu, kita di dalam agama Islam ni diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lawat lambat pula ni. Okey je. Jadi ada kitab ni. Saya pun tak tahu sampai mana tu, saya dah ambil tajuk orang yang pertama masuk surga. Minta betul lah. Jadi Allah Taala bagi petunjuk di dalam Al-Quran ni tentang perselisihan dalam agama mereka. Limahtalafu fihi minal haq, daripada apa yang mereka perselisihkan dalam agama mereka. Contohnya Nabi Isa disalib, tak betul, dalam Quran dah dinyatakan, ya, wa ma salabuna wal ma qatal. Quran ni Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Barrafahullah, bahkan Nabi Isa diangkat naik ke atas. Mana perselisihan dalam agama mereka itu telah dibetulkan berdasarkan kepada Al-Quran. Haza yaumul ladzi ikhtalafu fihi, dalam bab hari pun berselisih juga. Hari-hari ibadat. Hadanallahu lahu, maka Allah Taala memberikan hidayah kepada kita umat Islam. Qala yaumul jum'ati fal yauma lana, maka kata Nabi, hari Jumaat ialah hari kita orang Islam. Kan kita solat Jumaat hari Jumaat, perayaan mingguan kita hari Jumaat. Wa ghadan, hari ini kata hari Jumaat, ghadan hari apa? Besok Sabtu, ya. Lil Yahud, itu untuk orang Yahudi pergi solat. Wa ba'da ghadin, hari ini Jumaat, ghadan besok Sabtu, ba'da ghadin, selepas daripada esok. Hari apa? Hari Ahad. Lin Nasara, bagi orang-orang Kristian Nasrani. Jadi asalnya berselisih. Tapi Allah Ta'ala telah menetapkan Jumaat untuk kita orang Islam, Sabtu untuk orang Yahudi, manakala Ahad untuk orang Nasrani. Ya. Kemudian hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani. Jumpa muka surat ke? Muka surat 22. Ya. Saya baca kat situ. Innal jannata, kata Nabi, sesungguhnya surga itu hurrimat alal anbiya, diharamkan ke atas para nabi. Jangan salah faham lah. Nabi tak boleh masuk. Hurrimat maknanya maknanya ditegah para nabi untuk masuk, kullihim, ya, semuanya, hatta ada pulaha, sehingga aku masuk. Maknanya para nabi tak boleh masuk dalam surga sehingga aku ni boleh masuk, baru nabi-nabi lain boleh masuk. Bukan tak boleh masuk. Para nabi dah tentu masuk dalam syurga. Keistimewaan, kemuliaan diberikan kepada nabi, ya. Selagi nabi tak masuk syurga, nabi-nabi lain tak boleh masuk dulu. Ya. Wa hurrimat 'alal umam, dan diharamkan ke atas umat-umat dulu untuk masuk ke dalam syurga.
hatta tadkhulaha ummati, sehingga umat aku masuk dalam surga. Dah habis umat Nabi Muhammad masuk surga, baru umat-umat lain boleh masuk. Itulah keistimewaan. Ya, kita menjadi umat akhir zaman, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kita masuk ke surat 23. Muka surat 23 ni orang yang terakhir masuk surga. Ya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada iman dalam hati, sekiranya amal kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dia terpaksa meringkuk dulu dalam neraka. Dah habis tempoh seksaan dalam neraka, baru dia boleh keluar daripada neraka masuk surga. Jadi yang kita nak bincangkan dalam hadis yang panjang ini ialah orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka, ya, dan yang terakhir masuk dalam surga. Orang ini tuan-tuan ialah orang yang paling rendah darjatnya di dalam surga. Hadisnya agak panjang, ya. Kalau cukup masa kita cukup masa, tak cukup masa kita sambung. Nampak gaya dia? Sekarang cepat. 8.35. 8.35, 8.36 juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang orang yang terakhir masuk surga. Penghuni surga ini ialah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka kerana telah habis tempoh seksaannya, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Setelah dia keluar dari neraka, maka pintu neraka pun ditutup buat selama-lamanya, dan tiada seorang pun yang akan dikeluarkan daripadanya. Semua yang tinggal di neraka tersebut adalah mereka yang tiada iman sedikit pun, dan akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Ya. Jadi selagi ada iman dalam hati, dia boleh dikeluarkan dari dalam neraka masuk surga. Ya, Nabi sebut, ya, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa yang dalam hatinya ada sekelumit daripada iman, dia boleh masuk dalam surga. Tapi berapa lama dalam neraka, dia ikut pada tempoh seksaan dosa. An Abi Mas'ud, hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, akhiru man yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, rajulun, ialah seorang laki-laki. Ya, bila malaikat kata, wahai fulan bin fulan, kamu sudah tamat seksaan dalam neraka, kamu ada iman, silakan keluar dari neraka. Bahwa yamsi marratan, bila diperintah keluar dari neraka, maka dia berjalan, sekali-kali dia berjalan. Wa yabku marratan, dan sekali-kali dia tersungkur, sebab dah kematu duduk dalam neraka, nak berjalan pun payah. Sekali-kali dia berjalan, sekali-kali dia tersungkur jatuh. Wa tasfahu naru marratan, api itu masih lagi menyambar-nyambar tubuh badannya. Wa iza ma jawazaha, apabila dia keluar daripada pintu tadi, melepasi neraka, pintu neraka tadi, iltafata ilaiha, keluar saja daripada pintu neraka, dia berpaling tengok balik. Oh alahai, inilah ya neraka yang membakar aku ni berapa puluh ribu tahun, tak tahu. Faqala, lalu dia pun berkata setelah keluar daripada neraka tadi, Tabarakallazi najjani minka, maha berkat Tuhan yang telah melepaskan aku daripada engkau, wahai neraka. Laqad a'tani Allahu say'an ma a'tau ahadan minal awwalin wal akhirin, demi sesungguhnya Allah telah memberikan kepada aku sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Ya. Batur fa'ulahu syajaratan, dia dah keluar daripada neraka ni, Allah Ta'ala uji dia.
Ta'ala uji. Diperlihatkan kepada laki-laki tadi sebatang pokok. Tengah dia keluar tadi, dia keluar tadi, tengok-tengok, ada pokok pula kata dia. Ya. Fayaqulu, lalu laki-laki itu pun berkata, ay Rabbi adini min hadhihi syajarah. Wahai Tuhan, kau dekatkanlah aku ke pokok ini. Boleh tak aku nak pergi ke pokok tu? Fa atazillu bi zilliha wa asrabu min ma'iha. Ya, kau dekatkan aku ke pohon itu, aku nak berlindung bernaung di bawah pokok itu, dan aku nak minum di bawah pokok itu. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala pun mengatakan kepada laki-laki dia, bani Adam, hei anak Adam, la'anni in a'taitukaha ka'altani ghairaha. Sekiranya aku dibagi kepada kamu, aku dekatkan ke pokok itu, kau tak minta yang lain. Ya. Kalau aku bagi kamu ni duduk kat pokok itu, kau tak minta yang lain. Bayaqulu, laki-laki kata, la ya Rabbi, kalau engkau wahai Tuhan dekatkan aku ke pokok itu, aku tak minta yang lain. Itu janji ni. Wa yu'ahidu an la yas'alu ghairaha. Lalu dia pun berjanji kepada Allah, dia tak akan minta yang lain sekiranya Allah mendekatkan ia dapat duduk di bawah pokok tadi. Dapat dalam neraka kematu terbakar, luar-luar ada pokok, dapat lepak-lepak bawah pokok pun jadilah ya. Itu dah satu nikmat. Ini cerita dia. Wa rabbuhu yu'azziruhu alla yara li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Ya, maka Allah Ta'ala pun menerima janji. Ya, kerana Allah telah melihat laki-laki tadi macam tak sabar-sabar nak pergi ke pokok itu. Lalu Allah Ta'ala fayudnihi minha fayazillu bizilliha wa yashrabu min ma'iha. Lalu Allah Ta'ala pun dekatkan laki-laki tadi ke pokok yang pertama tadi. Dia pun bernaung di bawah pokok itu dan dia pun minum-minum kat bawah. Dah dia duduk. Summa, kemudian, ya, turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu min ula. Tengah dia landing, Allah Ta'ala perlihatkan satu pokok lain pula. Pak pokok yang kedua ni tadi, pokok tu lebih rendang, lebih cantik daripada pokok yang pertama. Tengah dia landing lah. Ada pokok lain pula aku tak nampak selama ni. Ya. Ada pokok yang lebih baik. Ya. Fayaqulu, lalu laki-laki itu pun kata lagi, ay Rabbi, wahai Tuhanku, adini min hadhihi syajarah. Ya. Boleh tak kau dekatkan aku ke pokok yang kedua pula? Tadi dia janji dah. Ini manusia tengok, jadi lupa janji dia. Ya. Boleh tak kau dekatkan aku ke pokok yang itu pula? Li asroba min ma'iha wa azillu bi zilliha la as'alu, ya, ka ghairaha. Ya, aku dapat minum kat situ, dapat landing kat situ. Aku tak minta yang lain. Dia lupa janji tadi yang pertama. Fayaqulu, Allah Ta'ala berkata, ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Wahai anak Adam, tidakkah engkau dah berjanji dengan aku, kau tak minta yang lain? Ya. Akhirnya dia pun macam mana tu? Wa rabbuhu yu'azziruhu. Ya. Dia minta, Allah Ta'ala pun terimalah. Ya. Alasan dia annahu yara ma la sabra lahu. Ya. Kerana dia tengok laki-laki tadi macam tak sabar-sabar nak pergi pokok yang kedua tadi. Fayudnihi minha fayazillu bizilliha wa yashrabu min ma'iha. Jadi didekatkanlah ke pokok yang kedua pula, dia landing kat bawahnya dan dia minum daripada air. Dah landing, summa diuji kali ketiga. Ya. Turfa'u lahu syajaratun min babil jannah. Ya, diuji kali ketiga, diperlihatkan sebatang pokok. Pokok yang ketiga itu duduk di depan pintu surga. Ya, ia ahsanu min ulayaini. Pokok yang ketiga ini lebih rendah daripada dua pokok tadi.
Fayaqulu, laki-laki itu berkata lagi, ay Rabbi adini min hadhihi syajarah. Ya, wahai Tuhan, dekatkan aku ke pokok itu pula. Dia manusia itu ya. Li astazilla ya bizilliha wa aswaba min ma'iha la as'aluka ghairaha. Ya, kalau kau dekatkan aku ke pokok itu, dapat landing, dapat minum, ni aku tak minta yang lain. Wa yaqulu ya ibna Adam, Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, alam Tuhan ini Allah tas'alani ghaira. Kau kada janji, dah 2 kali kau janji, ya, kau tak minta yang lain. Qala bala, kata orang laki-laki, betul wahai Tuhan. Ya, ya Rabbi hadi la as'ab. Mana lepasnya aku tak minta. Akhirnya Allah Ta'ala pun menerimalah, ya. Dipendekkan cerita payun ini minha, dia pun didekatkan ke pokok yang ketiga, yang pokok itu duduknya di depan pintu syurga. Bila duduk situ, bayasma'u aswatal jannah. Bila dia didekatkan oleh Allah ke pokok yang nomor 3 depan pintu syurga tadi, dia mendengar suara orang di dalam syurga. Tengahnya seronok-seronok, tengah ketawa bergembira. Dia dengar. Dia. Bayaqulu, minta lagi dengan Allah. Ay Rabbi adkhilniha. Wahai Tuhan, kau masukkan aku aja dalam surga. Memang dia dikeluarkan nak masuk dalam surga, tapi Allah Ta'ala uji dia. Dia. Bayaqulu ya bani Adam. Kata Allah lagi kepada lelaki tadi, ya bani Adam, wahai anak Adam, ma yasrini, ya, minka ayurdiki an u'tiya dunya wa mislaha. Apakah yang boleh memuaskan engkau? Apakah engkau reda atau puas hati sekiranya aku berikan engkau dunia dan seumpama dunia baru kau puas hati? Ya. Qala ya Rabbi, laki dijawab lagi, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, apakah engkau nak mempermain-mainkan, memperolok-olokkan aku, sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Laki-laki dia kata, bila minta kau masukkan aja lah aku dalam surga. Dia lala dia kata, ya, engkau kan Tuhan sekalian alam, takkanlah minta macam tak dapat. Lebih kurang bahasa kita begitulah. Ya, jadi Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini fadhahika. Ya, fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni yang meriwayatkan hadis kepada sahabat, dia ketawa. Faqala, maka Ibnu Mas'ud tanya kepada sahabat, ala tas'aluni mimma adha. Kau tak tanya aku ke kenapa aku ketawa? Faqalu, sahabat pun tanya, mimma tadhak, sebab apa kau ketawa? Qala hakaza dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kata, begitulah Rasulullah ketawa ketika meriwayatkan hadis ini. Qalu mimma tadhak ya Rasulullah. Ketika Ibnu Mas'ud tanya kepada Nabi, kenapa engkau ketawa wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, qal min dhahki rabbil alamin, inna qala atastazi'u minni wa anta rabbul alamin. Kerana Allah juga ketawa ketika mana laki-laki tadi menyatakan atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Fayaqulu ila la astazi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir. Ya. Dan Allah Ta'ala sebenarnya dia kata, ya, inilah astazi'u, sesungguhnya aku Tuhan, ya, aku tidak memperolok-olokkan engkau, walakin, tetapi aku, walakinni aku ala ma asya'u qadir, di atas apa-apa juga, ya, yang aku kendaki, aku ni ialah berkuasa. Jadi itulah mana tuan-tuan, cerita dan kisah orang yang terakhir, maknanya keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Habis masa ni? Habis. Ya. Jadi kita berhenti muka surat 26 kita. Ya, muka surat 26 atau muka surat 25 ni kita akan sambung nanti, ada sikit lagi sebelum kita akan masuk dalam tajuk berikutnya, masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi sekali itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini tuan-tuan, supaya ngambil apa ni, sunnah apa ni, mudah-mudahan bermanfaat pada saya sendiri dan pada tuan-tuan yang hadir.
Ya, dan saya akhir billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul asr. Barakallahu wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Suara pun naik serak.